Dalam video ni, Madam nak terangkan macam mana kita nak tentukan the most plausible structure, okay, by using the formal charge. Okay, for example here, kita ada carbon dioxide. So first thing first, we have to we have to draw the Lewis structure for carbon dioxide. Okay, so the total number of valence electron. Okay, so first kali kita kena tulis, kita kena kirakan the total number of valence electron, okay, dalam carbon dioxide. So carbon, ada satu carbon, okay, carbon adalah dalam group 14, so dia ada 4 elektron, 4 valence electron. Oksigen, kita ada 2 oksigen, okay, group 16, so 6 valence electron. So the total here is 6 kali 2, 12 campur 4, 16 elektron. Okay, so kita drawkan dulu dia punya Lewis structure yang pertama. Okay, so since antara carbon dengan oksigen, carbon is the least electronegative, so carbon akan jadi center. Okay, so kita lukis dia punya skeletal, so dia akan diikat dengan 2 oksigen. Okay, so since kita dah pakai satu ikatan ada 2 elektron, so kita dah pakai 2 campur 2, 4 elektron. So 16 tolakkan dengan 4, kita tinggal 12 elektron lagi. So the 12 elektron kita kena penuhkan dulu surrounding atom sampai dia jadi octet. Okay, sebab oksigen ni, okay, dia bukan hidrogen, dia bukan helium, so dia mesti octet, so dia mesti ada 8 elektron. So dia dah ada 2, so kita kena letakkan lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita gunakan 6 elektron dekat sini. So kat sini pun kita perlukan 6 elektron, so that dia akan capai octet lah. Okay, so 6 campur 6 dapat 12. So 12 tolak 12 sama dengan kosong. So sekarang ni all the valence electron kita dah use up. Okay, so dah tak ada elektron yang lebih untuk kita letak pada central. Okay, so next kita akan check setiap atom mesti mencapai octet. Okay, so kecuali untuk beryllium, boron dan aluminium. So since our carbon here, dia bukan beryllium, bukan boron, bukan aluminium, so dia kena octet. Tapi since dia hanya ada 4 saja elektron pada carbon, okay, so kita perlukan lagi 4 elektron. So apa yang perlu kita buat adalah dengan mengambil, okay, dua sepasang lone pair pada surrounding atom. Salah satu surrounding ataupun kedua-duanya pun kita boleh ambil. So katakan kita gunakan dekat the first oksigen ni dulu. Okey, katakan saya ambil 2 pasang lone pair. So bila saya ambil 2 pasang lone pair, so dekat sini saya kena letakkan 2 lagi ikatan antara oksigen dengan carbon. Okey, so sekarang ni kita dapat triple bond pada antara oksigen yang pertama dengan this carbon. Okey, so ini adalah single bond. Okey, so dekat sini kita dah dapat satu structure. Okey, so saya labelkan dia sebagai structure yang pertama. Okey, ini adalah the first structure. Okey, ataupun okey, kita lukis balik kita punya skeletal form. Okey, kita lukis balik kita punya skeletal form. Tadi kita ambil lone pair pada dua-dua. Tadi kita ambil lone pair pada this oksigen. Okey, kita ambil daripada this oksigen. So, jika saya nak ambil satu daripada this oksigen dan satu lagi daripada this oksigen, okay, apa yang perlu saya buat? Okey, apa yang perlu saya buat adalah so dekat sini tadi ada 6 lone pair. So dekat sini saya tinggalkan 2 je lone pair sebab satu lagi lone pair saya nak jadikan dia double bond. Okey, so kat sini pun saya letak 4 saja elektron. So 2 pasang je lone pair. Okey, so that saya boleh letakkan double bond pada kedua-dua oksigen ni lah. Okey, so ini adalah structure yang kedua. Okey, structure yang kedua bagi carbon dioxide. So carbon dioxide ni sebenarnya dia ada 2 structure. Okey, so sekarang ni kita nak tentukan antara structure yang pertama dan structure yang kedua yang mana the most plausible structure for carbon dioxide. So kita kena kirakan dia punya formal charge. So macam mana nak kira formal charge dia? Kita pergi dulu pada carbon yang pertama. Okey, so this is structure yang pertama. Okey, untuk carbon. Okey, so kita akan fokus on this carbon. Okey, so kita tengok. Okey, dekat carbon ni, carbon ada 4 valence electron. So first kita ada valence electron dia, kita tolakkan dengan, okey, kita tengok ada elektron tak? Ada lone pair tak pada carbon? So sebabkan tak ada lone pair elektron, so tolakkan dengan kosong. Tolakkan dengan half of bonding elektron. So satu bonding ni ada 2 elektron, so half of it 1/2 kali 2 sama dengan 1. So senang cerita, satu bonding 1.
Okey, so sebabkan ada pada karbon ada 1, 2, 3, 4 bonding, saya tolakkan dengan 4. So 4 tolak kosong tolak 4 dapat kosong. So sebabkan ada dua oksigen yang berbeza, okey, sebabkan ada dua oksigen yang berbeza. Okey, so sekarang ni fokus pada this oxygen first. Okey, saya fokus pada this oxygen first, di mana itu adalah oksigen di mana oksigen yang diikat dengan triple bond dengan karbon. Okey, so dekat sini dat oksigen 6 valence elektron tolakkan dengan ada 2 elektron pada oksigen, tolakkan dengan ada 3 bonding. Okey, so kita dapat positif 1. Next, fokus pada oksigen yang kedua. Okey, dalam oksigen yang kedua di mana oksigen single bond carbon. Okey, dekat sini 6 valence elektron of oksigen tolakkan dengan ada 6 elektron pairs pada oksigen, tolakkan dengan ada 1 bonding, so we will get negative 1. So kita letak the formal charge dekat setiap atom bagi struktur 1. Okey, so this oksigen positif 1, karbon kosong, this oksigen negatif 1. Okey, so kita buat benda yang sama bagi struktur yang kedua. Okey, so karbon, so 4 valence elektron, tak ada elektron pada karbon, tolakkan dengan ada 4 bonding, sama dengan kosong. Oksigen, so since dua-dua oksigen ni adalah sama, okey, so disymmetrical, so 6 valence elektron, tolak 4 elektron pada oksigen, tolak 2 bonding, sama dengan kosong. So letak dia punya formal charge. So kosong, kosong, kosong. Okey, so the most plausible structure adalah the second structure. Okay, so kita tulis structure 2. Okay, structure 2 is the most plausible. Okay, is the most plausible structure. Okay, because, alright, so because all atoms, okay, sebabkan semua atoms pada structure kedua ni have zero formal charge. Okay, zero formal charge. Okay, so sebab itulah structure yang kedua ni adalah the most plausible structure. Okay, so sekarang ni kita kena ingat balik. Okay, kita kena ingat balik. Makin ke atas ni kita kata highest priority. Okay, to determine the most plausible structure. Okay, makin ke atas makin highest priority, iaitu yang pertama, kalau semua atoms ada zero formal charge. Okay, alright, so kalau semua atom ada zero formal charge, contoh dalam carbon dioxide ni lah tadi, structure yang kedua semua atom tu ada zero formal charge, so itu adalah the most plausible structure. Kalau tak ada juga, kalau tak ada, kita pergi kepada yang kedua. Okay, yang kedua adalah dia punya formal charge adalah the smallest, okay, closest to zero. Kalau tak ada juga, baru kita pergi pada yang ketiga. Negative charge is placed on more electronegative atom. So that's it untuk formal charge.